गोपी जन बल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय गौराधा गोपीनाथ गौराधा गोपीनाथ राधे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखनितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्ते मो सहित उच्चारण करंतु। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग तले लिखाई गीतार प्रतिपाद्य विषय सारांश श्लोक संख्या होची 31। स्वधर्मम अपि चापेक्ष्य समस्ते बोलंतु बड़ पाटी स्वधर्मम अपि चापेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याधिजुध्राच्छेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते
स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्यादिजुधाच्छेयो अज्ञत क्षत्रियस्य न विद्यते। आपण मान भितर किए श्लोक टी बोलतु उच्चारण करतु। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। आ जणे स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्माधिजुधाच्छेयो अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोकटीर शब्दानुवाद समस्ते मो सहित उच्चारण करेंगे। कहतु स्वधर्मम बड़ पाटे स्वधर्मम स्वधर्म अपि मध्य च वास्तविक अपेक्ष विचार करी न केबे नुहे विकम्पितुम द्विधाबोध करिबा अहर्षि तुम पक्षरे उचित धर्म्यात् धर्मनीति दृष्टिरु ही वास्तविक युद्धात् युद्धरु श्रेय मंगल अन्यत् अन्य क्षत्रियस्य क्षत्रियर न नुहे विद्यते विद्यमान। श्लोकटीर अनुवाद समस्ते कहतु। क्षत्रिय हिसाब रे तुमर कर्तव्य कथा विचार कले तुमको यह जानी रखिया को हेबा जे धर्म युद्ध रे अंशग्रहण करने अपेक्षा तुम पक्षरे आउ मंगलकर कार्य किछि नाही एवं सेहिथि पई एथिरे द्विधाबोध करिवार आउ किछि नाही। बर्तमान ये श्लोकटीर भावार्थ मु पढ़ुची आपण माने ध्यान सहकारे श्रवण करंतु। सामाजिक व्यवस्था रे जो 4 वर्ण व्यवस्था अछि तन्मध्य द्वितीय वर्ण है क्षत्रिय। सुंदर शासन व्यवस्था निमित्त ए व्यवस्था करा जाय अछि। क्षत शब्दर अर्थ है आघात करिबा बा विपद। आघात बा विपद रु जे रक्षा करे ताकू क्षत्रिय कहा जाए। बुझी पारले क्षत्रिय कहा कहा जाए? आघात बा विपद रु जे रक्षा करे ताकू क्षत्रिय कहा जाए। त्रायते शब्दर अर्थ रक्षा करिबा। बणरे हत्या करिबा निमित्त क्षत्रिय मानकू तालीम दिया जाय थाए। क्षत्रिय बण को जाई व्याघ्र सहित सम्मुख युद्ध रे व्यापृत हेब बा सम्मुख युद्ध निमित्त ताको आह्वान करिब एवं तार करबाल साहाय्य करबाल अर्थ खडा खड्ग व्याघ्र सहित युद्ध करिब। युद्ध रे व्याघ्र निहत हेले ताकू राजकीय आडंबर रे समाधि दिया जिवो। ए प्रथा एबे सुधा जयपुर रे क्षत्रिय राजगण पालन करी आसुअछंती आसुथिले। विशेषकर क्षत्रिय माने किपरि युद्ध करिया को हेबो बा शत्रु को युद्ध को आह्वान करिया को हेबो एवं युद्ध रे शत्रु को निपात करिया को पड़िबो ए तालीम नहीं थांदी। कारण बेले बेले धर्म रक्षा निमित्त हिंसाचरण करिबा दरकार पड़े। तेणु क्षत्रिय माने सीधा सड़क सन्यास दीक्षा नेबा उचित नुहे। राजनीति रे अहिंसा एक कूटनीति हेई पारे किंतु यह शासन नीति नुहे। धर्मशास्त्र रे कहा जाय अछि आहवेशु मिथोन्यन्यम जिंघासतो महीखितः जूधमानः परम शक्त्या स्वर्गम जन्त्य परामुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजैः संस्कृतः किलमन्त्रैश्च ते अपि स्वर्गम अपाप्नुवन्। जेपरि क्षत्रिय ब्राह्मण माने यज्ञ रे पशु बलि देई स्वर्ग लाभ करती सेहीपरि युद्ध क्षेत्र में जड़े राजा व क्षत्रिय
शत्रु सहित युद्ध करी मृत्युवरण कले स्वर्गलोक प्राप्त हुए। तेणु धर्मनीति उपर प्रतिष्ठित होई युद्धरे हिंसाचरण करिबा बा शत्रु को विनाश करिबा एवं यज्ञ रे पशु बलि देवा हिंसात्मक कांड बोली विवेचित हुए नहीं। कारण धर्मनीति अवलंबन कले समस्ते उपकृत हुअन्ति बा कल्याण लाभ करती। जो पशु को यज्ञ रे बलि दिया जाए से सांगे सांगे मानव जोनि लाभ करे, आउ ताकू क्रम विकास पंथारे अन्य जोनि रे भ्रमिबाकू पड़े नहीं। जेपरि ब्राह्मण माने यज्ञ रे पशु बलि देई स्वर्ग लाभ करती, सेहीपरि क्षत्रिय माने युद्ध क्षेत्र रे प्राणत्याग करी स्वर्ग लाभ करती। दुई प्रकार स्वधर्म अछि। जे पर्यंत व्यक्ति मुक्त न होइछि से पर्यंत मुक्ति लाभ निमित्त धर्मनीति उपरे प्रतिष्ठित होई यह जन्म में तार स्वधर्म पालन करने को बा कर्तव्य कर्म पालन करिया को पड़िबो। जेतेले व्यक्ति मुक्त होईगला सेतेबेले तार स्वधर्म बा कर्तव्य कर्म अप्राकृत कर्म बा दिव्य कर्म होईगला एवं सेतेबेले से आउ भौतिक देह धारण रे न थाए। भौतिक देह धारण रे जेतेबेले व्यक्ति थाए सेतेबेले ब्राह्मण और क्षत्रिय मानक निमित्त स्वतंत्र कर्म मान अछि एवं ए प्रकार कर्म संपादन अपरिहार्य अटे। स्वधर्म भगवान द्वारा स्थिरीकृत होइछि एवं चतुर्थ अध्याय ए संबंध में विश्लेषण करा जिवो। भौतिक देह धारणा स्तर रे स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म बा व्यक्तिर दिव्यानुभूति लाभ करने निमित्त प्राथमिक सोपान बोली कहा जाए। वर्णाश्रम धर्म स्तर मानव सभ्यता आरंभ हुए। भूत प्रकृतिर जो गुण नहीं ए भौतिक शरीर लाभ होइछि से गुण अनुଯାयी कर्म संपादन करने को वर्णाश्रम धर्म कहा जाए। वर्णाश्रम धर्म अनुଯାयी जेकोसी कर्म क्षेत्र में कर्तव्य संपादन कले व्यक्ति उच्चतर स्तर को उन्नीत हुए। हरे कृष्ण। आपण माने समस्ते बहुत भाग्यवान। भाग्यवान नुहे कहीं भाग्यवान ना यही कली जुगरे लोक मैंने विभिन्न प्रकार कार्य लिप्त अच्छा। संध्या बेले किए कौन कार्य लिप्त अच्छी, किए चाट खाऊची, किए पकड़ा खाऊची, किए गर्लफ्रेंड को धरिकी बुलूची, विभिन्न कार्य समस्ते लिप्त अच्छा। किंतु आपण माने एते फॉर्चुनेट सोल जे कि भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम सम्मुखें बसी तांकर मुख निश्चित वाणी श्रवण करने प्रयास होती। भाग्यवान नु यहाँ ही हूँ मनुष्य जन्मर सार्थकता। मनुष्य जन्म मिलनी निज मन इच्छा कार्य करने। जमती आम देश रे सरकार अच्छा ना नहांती। जड़े व्यक्ति कह सरकार प्रकार मु किछि मानिबिनी, मो मन इच्छा रास्ता रे चलिबी, मो मन इच्छा जहाँ पाइबी ताहा करिबी, ताल ताकू कौन करिवे? पुलिस जेल रे नहीं भर्ती करदेवे। तो ठीक से भली मनुष्य जो जन्म ग्रहण करिछि ए पृथ्वी पृष्ठ रे तापे किछि नीति नियम अछि ना नहीं? किंतु आमे केते जण नीति नियम पालन करूछंती? पालन करूछंती ना। आमे भारत सरकार नियम को न मानले हमको भारत सरकार जेल रे भर्ती करदेवे। किंतु यदि आमे भगवान नियम न मानिबा ताले भगवान हमको छाड़ी देवे? कहतु छाड़ी देवे ना दंडित करिवे? किंतु भगवान तो काहाकू दंड दियंतिनी, किंतु से जो तांकर सब नियम चक्र अच्छी से आमको दंड मिले। सेते बेले आमे कौन कहूचे? मो बापा मरीगले मु आ भगवान को दर्शन करिया को जीविनी, मोर चाकरी हेलानी मु भगवान को दर्शन करिया को जीविनी। मंदिर कौन खाली भगवान अछंती? भगवान सबु जगार अछंती। सेथिबे हमर गुरु महाराज कहंती एमती किसी व्यक्ति अछंती आपन सांग थिबे तांको जदि डाकिबो मंदिर आस, से कह मंदिर कौन जीवा दरकार? भगवान तो सबु जगार अछंती। हाँ ना नहीं? ताले आमर गुरु महाराज से व्यक्ति को प्रश्न पचारती ताले मंदिर जदि सबु जगार भगवान अछंती, मंदिर भी भगवान अछंती ना? तुम्हें जाइए मुंडियाटा मारिदेले असुविधा कौन अच्छी? असुविधा किसी अच्छी? किंतु से सब वितंडा जुक्ति करिवे। तो मोर कहियार उद्देश्य है आमे जो कहचे भगवान आमको दंड दौरान आमे दुख पाउचे, तो आमे केते दूर निजे ठीक अच्छे? मोर प्रश्न है सहीटा। जमती जड़े भारत सरकार नियम मानी दंड पाउची, सेमती जेहेतु आमे भगवान नियम को मानु नाहांती ताले आमको दंड मिलवा उचित ना अनुचित? कहतु बड़ पाटे उचित। किंतु आमे कौन करुचे? भगवान को दोष दौचे। भगवान मते दुख देले,
ଆରେ ଭାଇ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେବେ? ଭଗବାନ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଯେମିତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ସେମିତି। ସମସ୍ତେ କହିପାରନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଠ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଥର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିତ୍ତଳ ଧାତୁ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି 8 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। କିଏ କେବେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଭଗବତ ଗୀତା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ କାହିଁକି ଏମିତି କରାହେଇଛି। ତ ଥରେ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମେରିକା ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯିବା ସମୟରେ ଦୁବାଇରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଲେ, ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ତ ସେଠି ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ନମାଜ ଟାଇମ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ, ସମସ୍ତେ ନମାଜ ପଢ଼ିବେ। ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତ ମୁସଲମାନ ନୁହଁ ନା, ସେ କାହିଁ ନମାଜ ପଢ଼ିବେ? ସେ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନେ ଜପ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଜପ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଠି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଥିଲେ, ମୁସଲମାନ ଭଦ୍ରଲୋକ। ସେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କୁ, ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମିରାକିଲ୍ ପାୱାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁ ନମାଜ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ନା, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ନମାଜ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ନମାଜ ପଢ଼ୁଛୁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ କେମିତି ନମାଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ସେଠୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, କାରଣ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ବସିକି କଥା କହୁଛେ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ, ଚାଲିଯିବା। ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଥିବା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମରିଯିବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁବେଳେ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଏ ତୁ ପିଲାଟା ଏବେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ? ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ନା। ଆଉ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମଉସା କି ବାବା, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ? ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଠିକ୍ସେ ଆସିପାରିବେ? ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେଠୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର? ହଁ, କିଛି ନ କହିଲେ କେମିତି କଥାଟା ଆଲୋଚନା ହେବ? ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଶୁଣିବି, ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ତାହେଲେ କେବେଠୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର? କେବେଠୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କିଏ? କେହି ଜାଣିନ? ସଲମାନ ଖାଁ କିଏ? ଯିଏ ନର୍କକୁ ନେଉଛି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏ 22 ପାହାଚକୁ ବାହାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି। ରାଜନିବାସ, କମଳା ପସନ୍ଦ, ଖାଆନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଖାଉଛି କେବେ? କିନ୍ତୁ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ? ଖାଅ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂର୍ଖ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କିଏ? ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନୁହଁ? ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଠି ଯିଏ 1 ମିନିଟ୍ ବସେ, ସିଏ କାଶୀରେ ବସିବାର ଫଳ ପାଏ। ଏଠି ଯିଏ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଏ, ସେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଫଳ ପାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କେତେ ବଡ଼ ଧାମ? ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। କ'ଣ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ? ହାୟ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ କିଛି ତାର ମହିମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ତୀର୍ଥ ଜଳ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଥରେ ମାତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବ, ତାକୁ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେବେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଯାଇକି? କିଛି ଆମେ ଜାଣିନେ। ଏଠି ବାସ କରୁଛେ, ରାସ୍ତାରେ ମାଂସ ପୋଡ଼ିକି ବିକ୍ରି କରୁଛି ଖାଡ଼ି, ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛେ, ଗଧ ଘୁଷୁରି ଭଳିଆ ଜୀବନ ଜୀବୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ? ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତା କଥା କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଜଣେ ଛୋଟ ବାଳକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅସୁରର ପୁଅ। ସେ ଅସୁରର ନାଁ କ'ଣ? ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ତାକୁ ଭଗବାନ ବରାହ ରୂପ ଧରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ମାରି ଦେଇଥିଲେ,
हिरण्यकशिपु शपथ नहीं थिला मु भगवान विष्णु को मारिबी कहीं ना से मो भाई को मारी भातृहंता से विष्णु ना शुणिला माने रागी जाउथिले किंतु प्रहलाद महाराज जेतेले तांको माँ गर्भवती थिले सेतेबेले हिरण्यकशिपु जाइथिले जंगल को तपस्या करिया पाई समस्त बुझी पारछन ना बुझी पार नांती तो सही समय रे देवता माने इंद्र आदि देवता माने हिरण्यकशिपु राज्य को आक्रमण करी तांकर पत्नी को हरण करी नहीं जाउथिले तो से समय तांकर पत्नी गर्भवती थिले एवं नारद मुनि साधु माने तो दयालु से कहले अरे अरे गर्भवती स्त्रीटा कुआडे नौच इंद्र आदि देवता माने कहले या बोपा जमती असुर ये भी सेमती असुर थिव तेणु आको आमे मारिदेबू नारद मुनि कहले ना ना से असुर नुह से महाभागवत भगवान विष्णुकर भक्त हेबे तेणु गर्भ अवस्था जेतले कयाधु तांका ना से जेतले नारद मुनि के आश्रम रे बास कले सेतले नारद मुनि श्रीमद् भागवतम कथा विभिन्न शास्त्र कथा भगवान विष्णुकर महिमा को शुणई थिले तेणु प्रहलाद कौन हेले बहुत बड़ भक्त से प्रहलाद महाराज कर कथा ये भागवतम रे वर्णना अच्छी केतन भागवत पढ़ीच कहले समस्ते बहुत बड़ बयस पिला हो गला समस्त 18 वर्ष ऊपर ना हाँ ना नहीं फिल्म सब देखीच ना नहीं हाँ किए फिल्म देखनी हाथ टेकिल मु जड़े फिल्म देखी नुह मुझे पाठ पढ़ुली कॉलेज पढ़ता आम गाँव लाइन नाला से आम फिल्म देखी नु तापर फिल्म देखी भुवनेश्वर आसला फिल्म समस्ते देखीचे ना नहीं किंतु यही फिल्म देखिया कथा ना नहीं प्रहलाद विषय रे रावण विषय रे कुंभकर्ण विषय रे तो आम शास्त्र ज्ञान पाइपर हाँ ना नहीं आज देखिए तो शास्त्र पढ़िए भगवद गीता भागवतम अष्टादश पुराण अच्छी ताकू गीता प्रेस रे गल्प आकार रे बाहर करा जाउछि से प्रहलाद को रोल मॉडल करंतु विराट कोहली की नुह क्या प्रहलाद को जदि रोल मॉडल करिवे ताले आपन को जीवन बहुत श्रृंखलित हब रामचंद्र को रोल मॉडल करंतु हाँ ना नहीं भरत को रोल मॉडल करंतु शत्रुघ्न को रोल मॉडल करंतु सुग्रीव को रोल मॉडल करंतु जो सब महापुरुष अच्छा आरुणि एकलव्य एमान को समस्त को रोल मॉडल करवा दरकार किंतु आमे कौन करुचे विराट कोहली की सब जिते सब अच्छा जो मैंने नरकू को जीवे नेक्स्ट लाइफ रे तांको गच्छ जन्म मिलिव जो मैंने निजर देह को देखई धन टंका सब रोजगार करती नेक्स्ट लाइफ रे तांको कौ जन्म मिलिव मन रख जे सुंदर है का जी बलिष्ठ है से तार शरीर को देखे अन्य जीव को पथभ्रष्ट कराए से नीच जोनि प्राप्त हम से वृक्ष जन्म शह शह प्रमाण अच्छे आम पाखे कहीं ना गोटे वृक्ष देख वर्षा होची से वृक्षटा से जगार उठिकी जापर सबू पशुपक्षी उठिकी पलि आसवे पक्षी उड़िकी पलि आसव कुकुर उठिकी पलि आसव मनुष्य मैंने जो वर्षा न हो पलि आसव कि गछटा कौड़े जापर वर्षा माड़ खाइब खरा होची समस्ते पलि आसवे सबुतिक खरा किए सह गछ सह शीत ठंडा होची समस्ते शीत वस्त्र व्यवहार करेंगे पशु आदि से कौन करेंगे जो उष्म लगुव से आसिक शयन करेंगे किंतु वृक्ष कौड़े जापर से ठंडा को सह्य करने पड़ो जी जीव से डालटी भांग जी जीव से काति धरते चोटटे पकड़ जी जीव पत्थर मार फल खायापी केते कष्ट चिंता कर आम सब भूली जाऊे ये 80 लाख जन्म आमको मिली तापर 4 लाख प्रकार मनुष्य जन्म अच्छी आमर ऋषि मुनि मैंने एते आकुरेट सब लिखिं आपड़ जदि पढ़े पूरा आश्चर्य हो जल रे केते लक्ष प्रकार जीव जंतु अच्छा साइंटिस्ट मैंने कहींपर किंतु आमर मुनि ऋषि मैंने हिसाब करके लिखिं 9 लाख प्रकार केते लक्ष प्रकार 9 लाख प्रकार जल रे जीव जंतु अच्छा ये पृथ्वी पृष्ठ रे केते लक्ष जीव जंतु अच्छा 20 लाख प्रकार कुर्मी कीट केते लक्ष प्रकार अच्छा 11 लाख प्रकार पक्षी केते लक्ष प्रकार अच्छा 10 लाख प्रकार मनुष्य केते लक्ष प्रकार आपण कहते मनुष्य 2 प्रकार गोटे पुरुष गोटे स्त्री ना 4 लाख प्रकार मनुष्य अच्छा ये जोनि आम भ्रमण करी लास्ट को आमको मनुष्य जन्म मिली आ मनुष्य जन्म भितर किए अंध होइची किए छोटा होइची किए केम्पा किए कोणा किए कुजा सरकार तो आजिकल कहते अंध को अंध कहले कौन हम
ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହିବ? ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ସତିକି ଯେମିତି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅନ୍ଧଟାକୁ କହିବ ତୁ ବଢ଼ିଆ ତୋର ଆଖି ଅଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ସରକାର ବି ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି। ସତ ନା ମିଛ? ଅନ୍ଧଟାକୁ ଅନ୍ଧ ନ କହିଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କହିଲେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନଥିବ, ତାକୁ କହିବ ବଢ଼ିଆ ତୋର ଗୋଡ଼ ଅଛି ରେ, ସେ ଖୁସି ହେବ? ତାକୁ ସିନା ଛୋଟା କହିଲେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ନ ହେବ, ବଢ଼ିଆ ଗୋଡ଼ ଅଛି କହିଲେ ତାକୁ ସେତିକି ସୁଖ ମିଳିବ କି? ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହ, ତାର ଦିବ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖ ନିଜେ ପୁରୁଷ ଶରୀର ପାଇଛେ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଶରୀର ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନାରୀ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ପୁରୁଷ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଯଦି ମଦ୍ୟମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ତାଠୁ ବଡ଼ି ଦୁଃଖର ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଅଛି ନା ଦୁଃଖର ବିଷୟ? ଏ କଥାଟା ଆପଣମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଅନ୍ତର ପୀଡ଼ାଟା କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, କିଛି କର୍ମ କରିବେନି, କର୍ମକୁଡ଼ିଆ ମାନେ ସବୁ ସାଧୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି କର୍ମକୁଡ଼ିଆ ମାନେ ସାଧୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତିନି ମଠରେ ଖାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ କୁହ, ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ, ମଠରେ ଖାଇକି। ଯଦି ମଠରେ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ଖଟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆସୁନ କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଛି ଇସ୍କନଟା, ନା ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଛି? ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଯଦି ଆସିବେ ଇସ୍କନରେ ରହିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆସିପାରିବେନି। ମୁଁ ଯଦି ଏଇନେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରୁହନ୍ତୁ, କେବଳ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ ଆଉ ବସିକି ରହିବେ, ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି, ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି କହିକି କେତେବେଳେ? ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଏଇ ଜିନିଷ। ସମସ୍ତେ କହିଦେଲେ ଖାଲି ଶୁଣିକି। କିଏ ଆଜିଠୁ ଜଏନ୍ କରିବ ଦେଖି ହାତ ଟେକିଲ? ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦିଆଯିବ, ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବ ଆଉ ଏଇଠି ରହିବ। ରହିବେ? ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୋର ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା କାହିଁକି ମିଳିଛି ସେଟା ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଠିକ୍ କରୁଛେ କି? ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା କରିକି କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ, ଟିକି ଟିକି ଓଠ, ଛୋଟ ଆଖି, ସେ ଶରୀରଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପିଲାବେଳେ ତୁମେ ଯେମିତି ଥିଲ, ଏବେ ସେ ଶରୀରଟା ଅଛି? ଏବେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଅଛି, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଶରୀରଟା ରହିବ? ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ନା। ଆଖିଟା କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି? କିନ୍ତୁ ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ସେ ଜିନିଷଟା କେବେ କି ଚିନ୍ତା କରିଛ? ମୋ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଥିଲା, ସେଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେଟା ସବୁ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେଟାକୁ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ବିଭାଜନ ହେଉଛି। କ'ଣ? ସେଲର ବିଭାଜନ ହେଉଛି, ହଉନି? ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତାହେଲେ ସେ ଶରୀର ଯଦି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା କାହିଁକି? ଏତେ ଦୁଃଖରେ ରହିବା କାହିଁକି? ଜଣେ ପୁଅଟିଏ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇକି ତାର ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛି। ସେ ମୂର୍ଖ ବିଚାର କରୁନି ଯେ ଶରୀରଟାରେ ଅଛି କ'ଣ? ସବୁ ଜାଗାରେ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଥରେ କାଖଟାକୁ ଟେକିକି ଶୁଙ୍ଘ, କି ଗନ୍ଧ? ମୁଁ ଖୋଲିକି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କେହି ଖରାପ ହେବେନି। ଆଖିଟା ଥରେ ସଫା ନ କରିକି ଦେଖ କେତେ ଲେଞ୍ଜେରା ଲାଗୁଛି। ପାଟି 2 ଦିନ ବ୍ରଶ ନ କରିକି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ମଳଦ୍ୱାର, ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର, ଚର୍ମ, କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ପାଇକି କ'ଣ କହୁଛ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଗୋଟେ ଥାପୁଡ଼ା ମାରିବ ନନସେନ୍ସ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ମିଳିଛି? ତୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛୁ। ଆମେ 11 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲେଜରୁ। ସେସବୁ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ସବୁ ସରଳ ପିଲା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ହିରୋଗିରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କେଉଁ ଘରୁ ଆସିଛି, ମୋ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି କ'ଣ? କିଏ କ'ଣ କଲା, ତମର କ'ଣ ଗଲା? ହୋ, ତୁମ ବାପା ଯାହା ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ବାପା ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛି, ତାମାନେ କ'ଣ ଆମ ବାପା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଦରକାର? ଆମ ବାପା ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି, କେହି ଖରାପ ହେବେନି। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କେହି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି,
किंतु इतर कार्य लिप्त रोचंदी से माने बुझुनांदी एठी तपस्वी माने रोचंदी एठी साधु माने रोचंदी आमर व्यवहार केमती हवा दरकार आमे एठी केमती दर्शन करिया दरकार आमे एठी केमती बसिया दरकार आमे एठी केमती ड्रेस पिंधि के आसिया दरकार किछि शिखुनांदी सेथिपई बाध्य है कि आमे कहिया को चाहू नले हमर किछि कहियार उद्देश्य नाही काहाको जणे मंदिर को जीवो केमती जीवो सभ्य नम्र हेगी जीवो ना खाली मोबाइल धरिकी सेल्फी मारिबो चारिआडे बुली बुली कि भौतिक जगत तो तुम्हें केते फोटो उठेल एठिक आसी भगवान को प्रार्थना कर एठी ठाकुर को सजा है तुम्हें सेल्फी नवा एठी ठाकुर को सजा है तुम्हें फोटो उठाइबा एठी ठाकुर को सजा है तुम मौज मजलिस स्थान बनैबा एठी तपस्यार भूमि एठी तुम्हें आसिक भगवान को प्रार्थना करिवो एठी भगवान को भक्त माने साधु माने कीर्तन करुछंती सेठी अंशग्रहण करिवो एठी भगवान को बाणी आलोचना कराउची ता श्रवण करिवो निज जीवन को परिवर्तन करिवो एथि आमे काहाकू दोष दउनु ए त कली जुग काहाकू आज्ञा कहवा तेन मोर कहवार उद्देश्य आज जो मैंने भगवत गीता क्लास रे अंशग्रहण करिछंती से माने निजे सचेतन हवा दरकार जे एई 84 लाख जीवजनी भितर मु गोटे जन्म पाइची मोर भल हाथ आखि कान नाक अछि मु भगवान कर शरणागत हवा दरकार से कथा भगवान कृष्ण अर्जुन को एठी शिक्षा दउछंती श्लोक माध्यम रे जे चारि प्रकार आपण माने समस्त मोबाइल टीवी सबुथ आजिकल देखुं जे जाति फाति किसी ना ना सबु जाति भगवान तैयारी करछंती आ केमिति करछंती ना चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह निजर गुणकर्म अनुसारे भगवान कहउछंती जड़े ब्राह्मण कूल जन्म हो गले से ब्राह्मण नुह जदि से ब्राह्मण चित्त कर्म करुच्ची से ब्राह्मण आपण मैंने आम बेले पढ़ा होता जाबाल सत्यकाम कथा पढ़ी थे किए किए पढ़ी जाबाल सत्यकाम बोली गोटे पिलाटीए थिला से गुरुंग पाखक पाठ पढ़ापी गला क्या पाखक गौतम ऋषि पाखक क्या पाखक तेणु आगुरी कौ मैंने पाठ पढ़ाऊे ब्राह्मण मैंने ही पाठ पढ़ाऊे से ऋषि ब्राह्मण थे आ ब्राह्मण पिला ही पाठ पढ़ाऊे तेणु से कहले तुम्हें कौन ब्राह्मण से कहले ना मुझे जानी मो जाति कौन ना ताले तुम्हें तुम माँ को जाकि पचारिक आस सेठू माँ को पचार गला ता माँ जड़े गणिका थिले कौन थिले गणिका माने बेश्या थिले से सब साधु सन्त सेवा करते मुनि ऋषि आश्रम सेवा करते विभिन्न जगह सेवा करते से समय तांकर पुत्रटी जन्म होती सी जानी ना कहार पिला तेणु से साधु को से पुओ को से कथा कहले जे तू जा मुनि को कहबू मो ना है जा बाल माने जार मन तार पुओ आ मोर काम ना सत्य काम मोर गोत्र है सहीटा से जाकि मुनि को से सत्य कथाटी कहला कौन कहला कहला जा बाल मो ना है जा बाल जार मन तार पुओ मु तो जानी कहार पुओ गौतम ऋषि बहुत खुशी हेले एवं कहले तू प्रकृत रे ब्राह्मण सी ब्राह्मण जी सब सत कहे किए ब्राह्मण जी सब सत्य कहे आम मैंने सब सत्य कहूचे तेणु आम पिला कौन कही कौन प्रार्थना बोली समस्ते कहतु कौन प्रार्थना बोली ना ना से पदटा बोलतु बड़ पाटी सत कहवा बोल सत किंतु बड़ है कौन करुचे मिछ कहवा को क्या डरबी मिछ कही पछे मले मरबी ताले आपण को भगवान केमती शास्ति देवेनी प्रबल दंड देवे चाकरी कल पाठ पढ़िल सबकिछि कल देशर सेवा कल लोक ठीक से व्यवहार कल ना समस्ते केमती मरंतु मु केमती भलरे बंचीबी किंतु ता भगवान नियम नुह भगवान आगे जी ठकिया चाहिए सी निजे ठकामी रे पड़ो तेणु आज जो पिला माने एठी बसीच से माने शिक्षा कर जीवन में सब सत्य आचरण करिया को पड़ो से पिला बेले आमको गोटे गप पढ़ाऊला बौला गाईर कहाड़ी समस्ते पढ़ीच पढ़ीच ना पढ़ीन पढ़ीन कहीं पढ़ीन पढ़ीच ना पढ़ीन लक्ष्मण हाँ से बौला गाई कौन करथिला बाघ ताको हाबुड़े पड़िला से कौन कहला मो छोट छुआटे अच्छी घरे मु ताको क्षीर देकी आसबि देख बाघ बहुत बड़ भोकिला किंतु बौला गाई जेहेतु सत्य कहीकि पुणी फेरी आसला तो छुआ को क्षीर दे ताको खाइलानी ताथुर एथुर कौन शिक्षा मिलला जदि आमे सत्य रे थिबा जेते विपद आसिले भी आमे कौन हबो सब कौन हो जिवो दूरे जीव आमे सब बेले हमर कौन हबो जय हेबो ना नहीं कौन किसी बुझी पारछ ना नहीं ना खाली चाहिए रहीच
এটা ভগବତ ଗୀତା ଆଲୋଚନା। ଏ ତ ମୋରାଲିଟି କଥା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତା ତ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଜିନିଷ, ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିବା ତା ବିଷୟରେ? ତ ସେଇ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। 4ଟି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏୟା, କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏୟା, ବୈଶ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏୟା, ଶୂଦ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏୟା। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ଏତେ ମାନେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଯୁଗ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଶୂଦ୍ର ଭଳିଆ। ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ନା ବୈଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ନାମଧାରୀ। ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର। ବୈଶ୍ୟ କିଲୋ ପିଲା ଧରି ଓଜନ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କଲାଣି? ଚାଉଳରେ ଗୋଡ଼ି ମିଶାଇଲାଣି, ଠକିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଜାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଲୋକ ଯଦି ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠିକ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ 3 ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ କିଏ କରୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଠିକ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଠିକ ଅଛ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ତ ଦାନ କଲେନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିଭିରେ ମିଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ବାଲା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଇସ୍କନରେ ଦେଇକି ଯାଉଛି? ଏଠି ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଚଳିବେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? 5 ଟଙ୍କା କେଉଁ ଦିନ ଆଣିକି ଦେଇଛି ନା? ଆମ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଖରା ହେବେନି। ମୁଁ ମନର ଗ୍ଲାନିଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚିତ୍ତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା କହିକି ମିଡ଼ିଆରେ। ସଠିକ କଥାଟା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଇସ୍କନ ଆସିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଏଠି କିଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଏଠି କେମିତି ଲାଗେ, ଏଠି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଉଛି। ଯିଏ କହୁଛି ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦିନେ ଆସିନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିନେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ଆଜି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିକି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିଛୁ? ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବି ଆଜି କଥା ଶୁଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ମୁଁ ଇସ୍କନ ଆସିନଥାନ୍ତି 15 ବର୍ଷ ତଳେ, ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ହାତରେ ଆଜି କ'ଣ ଥାନ୍ତା? ନିଶ୍ଚୟ ମଦ୍ୟର ବୋତଲ ଥାନ୍ତା। ମୁଁ ହିଁ ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ସତ ନା ମିଛ? ସତ ନା ମିଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେୟା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। କ'ଣ? ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ 108ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଇ 108 ନମ୍ବର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା। ଆପଣମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର 108 ନମ୍ବର ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣମାନେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। जय श्री श्री गौरनिताय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तेणु ये भगवत गीतार 18 अध्यायर 41 नंबर श्लोक रे ब्राह्मणर कर्तव्य कौन कहुई? ब्राह्मणर कर्तव्य कौन ना सम दम तपशौच क्षांत आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। ब्राह्मण किए ना जी शांत संयम एवं आर्जव तपस्वी ज्ञानी विद्या स्वाध्याय परायण ये सब गुण जहाँ पाखे थाए सी ब्राह्मण। क्षत्रिय किए ना दानमीश्वर भाव क्षेत्र कर्म स्वभावजम, जे युद्ध पलायन न करी भीरु न होई युद्ध करे एवं दान करे एवं प्रभु हुए, माने जगत रे राजा हुए, से ही क्षत्रिय। आ शूद्र कम कौन? कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्यस्यापि स्वभावजम। वैश्यर कर्म कौन ना कृषि कार्य करिवो, गो मानकर रक्षा करिवो एवं वाणिज्य कार्य रे नियुक्त हबो। कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्र से स्वभावजम। आउ ये जो 3 जाति रहिले यांकर सेवा किए करिवे
ना शूद्र माने ता माने नुह जे शूद्र कूल जन्म होगा सी शूद्र नुह जे शूद्रर कर्म कला सी शूद्र मु जाबाल सत्यकाम कथा कहूली छाड़ी देइथिली से कथा से जाबाल सत्यकाम होचंदी गणिकार पुत्र किंतु जेहेतु सत्य कहले से ब्राह्मण रे गणित हेले एवं गौतम ऋषिंगर पाखरे विद्या अध्ययन सुजोग लाभ हेले तेणु कौन सी कूल जन्म हेले कि ब्राह्मण हो जीवनी कि कौन सी क्षत्रिय कूल जन्म होगले कि क्षत्रिय हो जीवनी जी जो कर्म करिव से सही जाति रे परिगणित हम तेणु चारोटी वर्ण भगवान द्वारा सृष्ट होईछि आउ जे से कार्य निजुक्त रहउछंदी सी ही होउछंदी से जातिर मनकर जड़े ब्राह्मण जाति जन्म हो कि ब्राह्मण कार्य करूनी ताकू कह ब्रह्म बंधु कौन कह जड़े क्षत्रिय कूल जन्म हो कि क्षत्रिय कार्य करूनी से हूँ क्षत्रिय बंधु कौन तार पूर्व जन्मर संस्कार अनुसार से कूल जन्म हो जाइए किंतु से कार्य करूना तेणु कलिजुगे प्राय समस्ते कलौ सर्वे शूद्र संभवा कलिजुगे समस्ते शूद्र प्राय किंतु जे उन्नत कर्म करिव से ब्राह्मण हो पार जमी आपण जदि ब्राह्मणर कर्म करेंगे ब्राह्मण हो पारे हो पारे कहीं पारे एक शास्त्र कहूँ किंतु आम समाज रे प्रचलित कौन अच्छी ना ब्राह्मण कूल जन्म होकरी से मद खाऊ माछ खाऊ जहाँ भी करू सी ही पुरोहित हम ना से कथा भगवत गीतार कहुए भगवत गीतार कहुई जे ब्राह्मण कर्म करिवो से ब्राह्मण जे शूद्रर कर्म करिवो से शूद्र तेणु अर्जुन को ये भगवान कृष्ण कहते तुम्हें क्षत्रिय कूल जन्म होइछ कारण अर्जुन कौन कहले मु युद्ध करिविनी मु युद्ध भूमि छाड़ी सन्यास नहीं जीवी से कृष्ण कहते तुमर कर्तव्य नुह सन्यास नवा कारण तुम्हें क्षत्रिय कूल जन्म होइछ क्षत्रिय शब्दर अर्थ कौन क्षत शब्दर अर्थ है आघात जे आघात रु विपद रक्षा करे ताकू क्षत्रिय कह जाए आउ क्षत युक्त त्रायते जे विपद रु रक्षा करे त्रायते माने रक्षा करे त्रायते शब्दर अर्थ हूँ रक्षा करवा जे विपद रु रक्षा करे ताकू क्षत्रिय कह जाए तेणु तुमर कर्तव्य हूँ तुम्हें युद्ध करवा तापरे भगवान कृष्ण तांको बुझाउछंती जेमती आमे जदि बंधुक नहीं गोटे लोक को मारिबा ताले आमे अरेस्ट हबा ना नहीं किंतु जने पुलिस जदि मारिबो से अरेस्ट हबो पुलिस जतले एनकाउंटर करूची से अरेस्ट होची कारण से लाइसेंस प्राप्त से स्वीकृति प्राप्त हाँ ना नहीं आ युद्ध क्षेत्र में जो सोल्डर माने अछंदी से मान जदि मारिबे ताले तांको कोन करा होची तिरंगा पताका घोड़ेगी साल्यूट मारिकी कोन करा होची गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाउची काहेकी किंतु आमे जदि से बंधुक धरिकी मारिबा आमको जेल जावाक पड़ो किंतु से आम भली जड़े मनुष्य जे सैनिक होइछि से जदि युद्ध क्षेत्र में मारुची से कौन होची वीरगति प्राप्त होची ताले से कौन करुची स्वर्ग को जाउची किंतु आमे जदि मारिबा आमे जेल को जीवा तो भगवान कृष्ण एठी बुझाउछंदी तुम्हें जो भावुच युद्ध करबनी युद्ध न कले तुमर किसी फायदा नहीं कारण तुम्हें जो सन्यासी हेब तुम मनरे क्षत्रिय धर्म गुड़िक रही रजगुण गुड़िक रही तुम्हें सन्यासी हो पारनी तुम्हें मिथ्याचारी सन्यासी हेब तेणु मिथ्या भंड सन्यासी अपेक्षा तुम्हें सच्चा झाड़ूदार हवा उचित तेणु तुम्हें युद्ध करवा उचित भगवान कृष्ण तांकु कहउछंदी कि तुम्हें तुमर क्षत्रिय धर्म रे स्थिर रही युद्ध कर स्वधर्म अपि चावेक्ष तुम्हें निजर स्वधर्म को पालन कर स्वधर्म अर्थ कौन ना वर्णाश्रम धर्म पालन को स्वधर्म कह जाए जे जो कूल जन्म होइछि से कूलर कर्तव्य कर्म को जदि करिवो ताहले से स्वर्ग प्राप्त हेब ठीक ना भूल कथा किंतु आमे केही निजर स्वधर्म को आचरण करूचे कि कहतु तेणु आउ गोटे स्वधर्म अर्थ कौन जड़े छात्रर कर्तव्य कौन भल भाव पाठ पढ़ा कि यदि पाठ न पढ़ी यही समय फाक्चामी कर ताले पर ताकू दुख भोग करिया पड़ो ना नहीं चाकरी पाइपर तार यही समय भल पाठ पढ़िया दरकार सी यदि पाठ न पढ़ी यही समय अन्य कार्य लिप्त रहा चाकरी मिल पार कि लक्ष्य स्थल से प्राप्त हो पार कि तो जो समय लक्ष्य स्थल प्राप्त होगा कथा से समय दुख पाइब कहीं एबे से सुख खुशी मनई तेणु समस्ते निजर स्वधर्म पालन करने उचित मु आपन को बुझाई एग्जाम्पलटा देली तेणु जड़े ब्राह्मण तार कर्तव्य कर्म ठीक भाव में करिया दरकार जड़े क्षत्रिय तार कर्तव्य कर्म ठीक भाव में करिया दरकार
जड़े शूद्र वैश्य तार कर्तव्य कर्म ठीक भाव में करिया दरकार ए कार्य करिया द्वारा से भगवान नियम को पालन करुछि। तेणु पुराणा काल जिते लोक मैंने अच्छा तांको आपण पचारे जे राजशासन भल थिला ना गणतंत्र भल अच्छी जो मैंने स्वाधीनता पूर्वर लोक अच्छा से मैंने समस्त कहे राजशासन भल थिला जहाँ भी पचारत मु नेपाल जाइली सेठी भी लोक मानक पचारि कारण नेपाल में 2010 मसीह राजशासन उठिला मुझे पचारि आपणकर राजशासन भल थिला ना ए डेमोक्रेसी शासन ना राजशासन बहुत भल थिला कहीं राजशासन समस्ते भयभीत थे वर्णाश्रम धर्मटा ठीक भाव में पालन हो पार्ला आ जी भूल करता दंड मिलूला किंतु डेमोक्रेसी रे समस्ते स्वाधीन समस्ते धनी हो पारे समस्ते सबकि करें किंतु भय रही कौन हम दंड पाइपर ना जद्वारा कि समाज में कौन उत्पात सृष्टि हम कई क्या भय करेंगे ना तेणु ये स्वधर्म अर्थ कौन निजर वर्णाश्रम धर्म को पालन करवा आउ गोटे स्वधर्म अर्थ कौन ना प्रत्येक जीव भगवान कृष्णकर दास समस्ते भगवान कृष्णकर दास ना नहीं ताले भगवान कृष्णकर जेहेतु दास दासर कर्तव्य कौन मालिक सेवा करवा ताले जदि जड़े निजर वर्णाश्रम धर्म पालन करूनी जमती आमे माने आमे जो कूल जो जन्म होइतिलु जहाँ आमर कर्तव्य कौन पाठ पढ़ा चाकरी कर आपण मैंने जमी करमती किंतु आमे सब ताकू छाड़ी आश्रम आसिक रहिलु आमे निजर कर्तव्य कर्म कलु कि ठीक भाव में ताले आमको दोष लगे ना नहीं लगे ना नहीं कौन कहते लगे ना नहीं आपन समस्ते कहे तू जब पाठ पढ़ा छाड़ी बापा माँ को पोषिया छाड़ी देकी साधु हो ताल ते दोष लगे माँ कौन कहते दोष लगे ना दोष लगनी हाँ आमर कर्तव्य बापा माँ सेवा करने कथा ना कि आम ताकू छाड़ी देकी कौन करे साधु होगी आसिक रहीचु ताले बापा माँ जो सेवा न कलु से दोषटा लगे ना लगनी हाँ आपड़ जानी कहते लगनी कहीं ना प्रत्येक जीवर कर्तव्य कर्म हूँ भगवान प्रकृत पिता किए से हाँ किंतु आमको यही जन्म ये जो पिता माता अच्छा आमको यही जन्म मिली किंतु सबु जन्म पिता माता किए से भगवद गीता कहुई पितामहस्य जगत माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकारम रुक्षाम जजुरेव च मु हूँ समस्त माता पिता धारणकर्ता भरण पोषण करता किए से भगवान अनेक पिता माता अच्छा पुत्र संतान अच्छी अच्छी कहीं होनी जदि पिता माता हेले पुत्र संतान हो जाता भगवान जदि कृपा करेंगे ताहले जड़े पुत्र संतान प्राप्त हो पार तेणु प्रकृत में पिता किए से ना भगवान कृष्ण तेणु भगवान गीतार कौन कहते गीतार बहुत फेमस श्लोक कौन कहते समस्ते आपण मैंने जानी मुझे मन पकईदे बोलिए कौन कहते सर्वधर्मान परित्यज्य बोलंतु सर्वधर्मान परित्यज्य मुझे बड़ पाटे बोलती सेमती बोलंतु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच भगवान गीतार कहते तुमर जहाँ जिते प्रकार धर्म अच्छी ताकू सब त्याग करिकी मोर शरण रे आस ताहले मु तुमको सबु प्रकार पापरू तो ताले जने साधु हेले ताकू पाप लगिवो कि भगवान ताकू सुरक्षा देवे ना नहीं सुरक्षा देवे ताले किए साधु हेबे आपण मान भितर आज हाथ टेकंतु समस्त ताली दियंतु तांका पे जाओ हाथ तो टेकिछंती होंतु कि न होंतु बहुत भला तेणु साधु हवा न हवा सेटा अलग कथा किंतु भक्त हेबे कौन हेबे कौन करिवे भक्त भक्तर लक्षण कौन भक्तर लक्षण कौन भगवान को भक्ति करिया भगवान को केमती भक्ति करिया कली जुग रे ना भगवान कर नाम माध्यम रे समस्त हाथ टेकंतु जोर से कहंतु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे भारी कष्ट होइथबो नहीं कष्ट है नहीं जीव फीव ओहली पड़ो गाल छिड़ी जाइथिबो हाथ गोड़ छिड़ी जाइथिबो नहीं
ହେଇନି? କଷ୍ଟ ହେଇନି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିନି? କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ନା। ତାହେଲେ ନାମ ଆମେ କରୁନେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସଂସାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କେତେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି? କେତେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ? 7ଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ତାଜମହଲ ଏସବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ମ, ସେଗୁଡ଼ା ପଥର ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଲଭମ୍ ଭଗବତ ନାମ ଜିହ୍ୱାଚ ବଶବର୍ତ୍ତିନୀ ତଥାପି ନରକମ୍ ଯାନ୍ତି କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅତଃ ପରମ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ସୁଲଭ, ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ କାଠୁ ଜିଭଟା ବି ମାଗିକି ଆଣିନେ, ନିଜ ଜିଭରେ ନିଜେ ନାମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନ କରି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇ ନରକକୁ ଯାଉଛି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ? କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲା, ପୁରା ଛୋଟିଆ ଫର୍ମୁଲାଟେ, ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଜ ଜିଭରେ କରିକି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନେ। ଦୁନିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଉଛେ, ଦୁନିଆ ଇତର କଥା କହୁଛେ। ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଛ? ବେଙ୍ଗ ରାଉ ରାଉ ହୁଏନି ବର୍ଷା ଦିନେ? ରଡ଼ି କରେନି? ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ସାପକୁ ସେ କହେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଆସେ ମୋତେ ଖାଇବୁ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ସାପ କ'ଣ ଜାଣିପାରେ ବେଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଅଛି? ସେ କ'ଣ କରେ? ଯେତେବେଳେ ରଡ଼ି କରେ ସେତେବେଳେ ସାପଟା ଜାଣିପାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଚପକିନା ଧରେ, ତାକୁ ଖାଇ ସେ ଭାଁ ଭାଁ ହେଉଥିବ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେୟା। ଆମେ ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସବୁ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନ କରି ଇତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସାପ କିଏ ନା ଯମ ବା କାଳ, ସେ ଆମକୁ ଚପକିନା ଝାମ୍ପୁଡ଼ିକି ଧରିକି ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କାଳ ନେଇପାରିବ? ଆଉ ଯଦି ନେବ, କେମିତି ନେବ? କେମିତି ନେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଲେଇ ଛୁଆ ତା ପିଲାକୁ ପାଟିରେ ଧରିକି ନିଏ, ଦେଖିଛନ୍ତି? ବିଲେଇ କିଛି ହୁଏ? ଛୁଆ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କୁଁ କାଁ କିଛି କରେନି, ଆରାମସେ ସେଇ ପାଟିରେ ଧରିକି ତାକୁ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ ମୂଷାକୁ ଧରେ, ମୂଷା କେତେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯମରାଜ ତ ନେବେନି, ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ନେବେ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଯଦି ବା ନିଏ, କେମିତି ନେବେ ନା ବିଲେଇ ଛୁଆକୁ ବିଲେଇ ଯେଭଳି ନିଏ ସେଭଳି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ହିରୋ ହେଇକି ଝିଅ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାଲି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନେବ ଯମ ନା ଚୋସ୍ତ ମାଡ଼ ଦେଇକି। ଯିଏ ଏବେ ହଟ୍ ବିୟର ପିଉଛି କ'ଣ କରୁଛି? ପୁରା ବରଫ ମିଶେଇକି ଗ୍ଲାସରେ, ସବୁ ନାଁ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ନାଁ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ଢାଳିକି ପିଉଛ ତମେ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଠ ମନ୍ଦିର କିଛି ମାନୁନ, ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରରେ ଚାଲୁଛ। ତାଙ୍କୁ ଚୋସ୍ତ ମାଡ଼ ଦେଇ କ'ଣ କରିବେ? ଆଇରନ୍, ହଟ୍ ଆଇରନ୍ ପିଆଇବ। କିଏ? ଯମଦୂତ ମାନେ ପିଆଇବେ। ପଛୁଆ ହାତ ବନ୍ଧା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯମଦୂତ ମାଡ଼ି ବସିକି ପାଟିକି ଟାଣିକି ଧରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଟାଣିକି ଧରିବ, ଆଉ ଜଣେ ତତଲା ଲୁହାକୁ ତରଳେଇକି ପିଆଇବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅୟପାନ ନର୍କ। ଯିଏ ମଦ ପିଇବ ତାକୁ ଅୟପାନ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିଛ? ଆଉ ଯିଏ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଜୀବର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ସେ କୋଉ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବ? ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରନିତାୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ କି ଜୟ। ସେ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ପୂଜ ରକ୍ତ ଆଦି ଫୁଟୁଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପକେଇ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେ ପୂଜ ରକ୍ତକୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ମିଛ? ମିଛ ନା ସତ? ସତ ନା ମିଛ? କେତେଜଣ ସତ ଭାବୁଛନ୍ତି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ଆଉ ମିଛ କେତେଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମିଛ କିଏ ଭାବୁଛି? ନା ଏଠି ଭୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଏ କଥା ସତ। କାହିଁକି ସତ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜା ହେଇଛି, ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ତ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ଡେଡ୍ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛି? ମଶା ଖାଇଲା କି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କି କିଏ ଘରକୁ ଆସିଲା କିଛି ଜାଣିପାରୁଛି? କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ କୋଉଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି? ଆପଣ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ କିଏ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ? ହଁ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ? ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଯମଦୂତ ମାନେ ନେବେ।
ଆପଣ ଏଠି ଗାଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସବୁ ଚାଲାକି ଠକ ଯାକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଲୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିକି କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଫମ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କିଛି ନାହିଁ ଭାରି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରିବେ। ତେଣୁ ମୂର୍ଖମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଭଗବାନ କହିବେ ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପହୃତ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଆସ୍ତିକ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ମାନନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ମାଡ଼ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର। ତା ଭିତରେ ପୁଣି କିଏ ଯିଏ ଯମଦୂତ ହୁଏ ସେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? 100 ଥର ଯିଏ ଯାଇଥିବ ନର୍କକୁ ସିଏ ଯମଦୂତ ହବ। ତାକୁ ବାଛିକି ଲିଡର କରିଦେବେ ତୋର ନର୍କ ବହୁତ ପ୍ୟାର ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ ନର୍କକୁ ତୁ ଯମଦୂତ ହେଇଦା ତାକୁ ଯମଦୂତ କରାଯାଏ। ଆଉ ସିଏ 100 ଥର ଯାଇକି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ସେ କେମିତିଆ ମାଡ଼ ଦେବ ଚିନ୍ତା କର। ପୁରା ରାଗିକି ଥିବ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି 100 ଥର ସିଏ ଗଲାଣି ଚୋସ୍ତ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ସିଏ ଅଲଗା ଯମଦୂତଙ୍କଠୁ। ତାର ଭୟ କର ଟିକେ ଜୀବନରେ। ଯିଏ ବି ମଦ ପିଇବ ତାକୁ ଅୟପାନ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ତତଲା ଲୁହାକୁ ତରଳେଇକି ତା ପାଟିରେ ଢଳାଯିବ। ଯିଏ ମଦ୍ୟ ମାନେ ମାଂସ ଆଦି ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ତାକୁ ବହୁତ ନର୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ମିଛ କଥା ଟିକେ ବି କହୁନି। ଆଉ ସେ ନର୍କକୁ ଯାଇକି ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଯିଏ ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରୁଛି ବିବାହ ନ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ତତଲା ନାରୀ କରାଯିବ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ରସି ବାନ୍ଧିକି ପେଳାଯିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କର ଏବେ ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେବ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତ? ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କହୁଛି। ତେଣୁ ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଥରେ ମିଳିଛି ଆଉ ମିଳିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସରଳ ଉପାୟ କହିଲି ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯିଏ କରିବ ଆଉ ନିରାମିଷାସୀ ରହିବ ଅନ୍ୟ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରିବନି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କର। ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିବିନି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯିଏ ବି ଯେଉଁଠି ଅଛ ଯାହା ବି କରୁଛ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଷ୍ଟା କର ଇସ୍କନ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆସିବ କିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଇସ୍କନ ଆସିବ ହାତ ଟେକ। ପ୍ରତିଦିନ ଇସ୍କନ ଆସିକି ଏଇ ଭଗବତ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ତୁମେ ନର୍କକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଯିବ ନର୍କକୁ କେବେ ନୁହଁ। ବହୁତ କଥା ଅଛି କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଇସ୍କନ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟା ହେଉଛି ମରୁଭୂମି ଭଳିଆ। କ'ଣ କେଉଁ ଭଳିଆ? ମରୁଭୂମିରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆଉ ଏଇ ଇସ୍କନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଯିଏ ସବୁ ମରୁଭୂମିରେ ଯାହାର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ସେଇ ଶୁଷ୍କ କଣ୍ଠଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂସ୍ଥା ସେ ପାଣି ଦିଏ ସେ ହେଉଛି ଇସ୍କନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଇସ୍କନ ଆସିବେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଏବଂ ମୋର କଥାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆପଣମାନେ ସାଧୁ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ମୋର କଥା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର।